ফাইনালি পৌঁছে গেছি নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশনে। এখন বাজছে দুপুর 1টা, 2:05 ট্রেনটা ছাড়বে। এখন আমরা যে ওয়েটিং রুম রয়েছে, ওয়েটিং রুমে বসে আছি। তো আমরা এসে বসেছি এই ট্রেনটা 2:05 নাগাদ ছাড়ার কথা আছে। এখন বাজছে 2 আর 5 মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। পৌঁছতে আমাদের মোটামুটি 4:30 থেকে 4:45 বাজবে। পেছনে যে আমরা স্টেশনটা ছেড়ে এলাম সেটাই হলো মথুরা স্টেশন। যারা বৃন্দাবন বা মথুরা ভ্রমণ করতে চান, দিল্লি থেকে আসার সময় আপনারা এই স্টেশনে নেমেই ভ্রমণ করে দেখতে পারেন মথুরা এবং বৃন্দাবন। भैया हमें जाना है किंग्स कैसल होटल, वो ताजमहल के पास ही है। तो वहाँ तक कितने में चले जाएंगे हम लोग? 150 का पड़ेगा। और ओके भैया, चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ। তো এন্ট্রিটা করে নিই, এরপরেই হোটেলে ঢুকবো। সময় হয়ে গেছে 5:30। रूम नंबर 207। থ্যাংক ইউ। বাটার তন্দুরি নান, এটা কড়াই পনির আছে, এটা বাটার চিকেন আছে। খুব কষ্টে চেয়ারের ওপরে রেখেই মাংসগুলো ওখান থেকে তুলে রেখেছি। নানগুলো এইভাবেই খেতে হচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, রাত্রি বেজে গেছে মোটামুটি 10:30। কাল সকালে যেহেতু আমাদেরকে 5টার মধ্যে উঠতে হবে, তারপর উঠে ফ্রেশ হয়ে তাজমহলের দিকে যেতে হবে, তাই একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাব। দেখা হচ্ছে কালকে সকালে। বেরিয়ে গেছি হোটেলের বাইরে। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখানে ওলা বুক করলাম একটা। তো আমরা এবার এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। ইনি হলেন গাইড দাদা। ভাইয়া আপনার নাম? মাই নেম ইজ অজয় সিং। প্রথম যে জিনিসটার আমাদের দরকার ছিল সেটা হলো যে এখানে টিকিটটা অনলাইন করতে হয়। তো অনলাইন টিকিটের জন্য যে টিকিট উনি অ্যাসিস্ট করলেন, অনলাইন টিকিটটা করে ফেললাম। সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এগোনোর পর ওই যে সাদা উঁচু জায়গাটা দেখছেন, ওখানেই রয়েছে ভিআইপি বেঞ্চ। তাজমহলের মোটামুটি যারাই ছবি তোলেন এসে, তারা ওই ভিআইপি বেঞ্চে বসেই ছবিটা তোলেন। ये दिख रहा है नीचे फ्लोर पे, गैस करो क्या है। ये जो एक एक है नीचे का हिस्सा, ये गैस करो क्या है, आइडिया लगाओ। ये हो गया मिहराब। यहाँ पे जो या तो इमाम साहब रहेंगे यहाँ पे, या तो फिर सबसे पावरफुल जो होगा वो रहेंगे। ये पिलर जो है ना, ये
बिल्डिंग को बैलेंस के लिए बने हुए हैं। ये पिलर्स नहीं होते ना तो मेन स्ट्रक्चर जो है नीचे डैप में धस जाता, नीचे बैठ जाता। এই স্ট্রাকচারগুলো না থাকলে নাকি তাজমহল ধসে বসে যেত, এতটা ভারী, মানে চারদিক থেকে ধরে না খুঁটির মতো কাজ করছে এগুলো। ফাইনালি অনেক দিন ধরেই একটা তো স্বপ্ন ছিলই যে তাজমহল দেখতে আসবো। আমার তো স্পেসিফিক্যালি এখানকার আর্কিটেকচারের উপর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, এখানে যে পাথরের স্টোনের যে কাজগুলো করা আছে সেগুলোর উপর, সেটা দেখেও অত্যন্ত ভালো লাগলো। ভেতরের এক একটা ফুল, যেটা 22টার কাছাকাছি ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ফুলগুলো তৈরি করা, পদ্ম ফুল, অসাধারণ দেখতে। কিন্তু ভেতরে ভিডিওগ্রাফি নিষিদ্ধ, তাই ভেতরে ভিডিওগ্রাফি করতে পারিনি। মোটামুটি আমাদের দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল, এবার ফিরে যাচ্ছি হোটেলে। হোটেলে ফেরার পর একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর আমরা বেরিয়ে যাব আগ্রা ফোর্ট দেখার জন্য, অথবা মুঘল সম্রাট আকবর দি গ্রেটের যে সমাধি ক্ষেত্র রয়েছে আমরা যাব সেদিকেই। তো সেই ভিডিওটা দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা ছিলাম ভেতরে যে আকবরের যে সমাধি রয়েছে সেখান থেকে এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি বাইরের দিকে এই গলিটির ভেতর দিয়ে। অসাধারণ সেই জায়গার আর্কিটেকচার ছিল জানতে পারলাম, কিন্তু ইংরেজরা বা অন্যান্য যে রাজপুত যে রাজারা ছিলেন তারা এখানে যখন আক্রমণ করেছেন সেই সময় সেই জায়গার যত দামি সোনা বা হিরে বা যাই ছিল সেগুলি নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। জানি না, মানে লোকজন এত সুন্দর স্থাপত্যকে নষ্ট করে ফেলেছে, দেখে খুব খুব খারাপ লাগলো। আমাদের কাছে সময় কম থাকার জন্য আমরা এখানে সেরকম টাইম দিতে পারলাম না, মানে আরো অনেক সমাধি ক্ষেত্র বা আরো অনেক কিছু ছিল এখানে দেখার মতো, তো সেগুলো আমাদের কাছে সময় কম থাকার জন্য করে উঠতে পারলাম না। এতটা রোদ, বেশ কষ্টই হচ্ছে এই জায়গাটা দিয়ে হাঁটতে। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত আমার পেটে পড়েছে শুধু 1 কাপ চা, আর ওয়াইফের পেটে কিছুই পড়েনি। তো আমরা বাইরে গিয়েই সবার আগে কিছু একটা স্ন্যাক্স নিয়ে ফটাফট অটোতে চেপে বেরিয়ে যাব ফোর্টের দিকে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এবার পেছনের ওই দোকানটাতে খেলাম, খাওয়ার পর এবার বেরিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে ফটাফট টিকিটটা কেটে ভেতরে ঢুকতে হবে। আমাদের কাছে সময় আছে মোটামুটি 1.5 ঘন্টা। ভেতরে ঢুকেই এই যে সামনে যেটা দেখছেন এটা হলো ক্লক রুম, এখানে আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র জমা রেখে এবার আমরা এগোচ্ছি। এই যে গেটটা আছে, এই গেটটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখতে পাবো আমরা এই যে রেড ফোর্ট, এটাকেই বলা হয় আগ্রা কিলা। क्या चीज है ये? प्रोटेक्शन के लिए ये पोड़िका बना हुआ है, वाटर पोड़िका। हाँ। इसमें वाटर मोड था, क्रोकोडाइल्स एलिगेटर रहते थे। एलिगेटर्स प्रोटेक्शन के लिए अराउंड फोर्ट बनाए पूरे 2.5 किलोमीटर राउंड में। এই যে সামনে যেটা দেখছেন এটা এখান থেকে উঠে এই গেটটা বন্ধ করার কাজে লাগতো, সেই সময় যেন বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে এটাকে আটকানো যায়। আর অন্যান্য সময় বেরোনোর সময় এটাই ব্যবহার করা হতো বাইরে বেরোনোর জন্য বা ভেতরে থাকার জন্য। নিচে দেখছেন চারিদিকে যে জলের যে পরীক্ষাটা বানানো আছে, এখানে কুমির থাকতো তাই শত্রুরা অত সহজে আক্রমণ করতে পারবে না, আর জল যেহেতু থাকতো তাই ঘোড়া নিয়েও আক্রমণ করা যাবে না। এই যে সামনেই যেটা দেখছেন এটাই হলো এই দুর্গ চত্বরে ঢোকার মুখ্য প্রবেশদ্বার। এখানে যেহেতু ইংরেজরা থেকেছেন তার জন্য এই ক্যাননটাকে এমন ভাবে লাগানো আছে যেন ওই দিক থেকে যদি কোনো আক্রমণও হয় তাহলে ডিরেক্ট যেন এখান থেকে আক্রমণটা রোধ করা যায়। 5 किलोमीटर अराउंड में बना, 94 एकर्स में किला है। 4 सम्राट ने इसको बनाया था।
अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 में, और 1660 में औरंगजेब ने किले को कंप्लीट कराया। 95 ईयर्स लगा इसको बनने के लिए। 4000 पीपल फोर्ट के अंदर वर्क करते थे। 470 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है, ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह है। पहले ये फोर्ट बना है, बाद में शाहजहां ने वाइफ की मेमोरी में ताजमहल बनाया। ये मुगलों का रॉयल रेजिडेंस है, जहाँ से कंट्री के लिए रूल किया है। उनके लिविंग पैलेसेस हैं, जो भी आप लोग देखेंगे। ये बैरक ये है। स्टेबल है उनके, कैमल, हॉर्सेस, एलिफेंट अंदर यहाँ रहा करते थे। এগুলো ছিল ব্যারাক। আর ये जो रैंप है दादा 125 मीटर का है। इन हाँ। केस अनदर कोई भी किंग या आक्रमण कर देता है, हाँ। ऊपर से हैवी स्टोन के बोल्डर होते थे। আচ্ছা वो छोड़ Roll down। सकते। हाँ, बाहुबली এগুলো देखा है? ছিল, হ্যাঁ हाँ वही है। এইগুলো ছিল আস্তাবল, ঘোড়া রাখার জায়গা। এখান দিয়ে বড় বড় গোলাকার পাথর রাখা ছিল, যেগুলো और ছেড়ে उससे দিলে भी बच जाता है हाँ तो ये गरम जौल, गरम तेल छोड़ा जाता था ये सीव करने के लिए। ऊपर इधर से गर्म पानी और गर्म तेल, ये जो ऊपर चैनल बना हुआ है ना। किले में लाल पत्थर का है। इसके बाद जितना भी महल है सारा व्हाइट मार्बल का है। এটা জাহাঙ্গীর महल। জাহাঙ্গীর মহলই শুধুমাত্র লাল পাথরের তৈরি। वो सामने फाउंडेशन है, गार्ड खड़ा है ना दादा, ये पूरा अकबरी महल ছিল। এটা এখানে আকবর থাকতো। अच्छा 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने आक्रमण किया। अच्छा वो कैनन से पूरा टूट गया। तो वो टूट गया। हाँ, तो এটা यहाँ जहांगीर पे पहले रहते थे अकबर की सिकंदरा में पहले रहते पहले यहाँ रहते थे। यहाँ से गए 1569 में फतेहपुर सीकरी। थे। अच्छा 16 इयर्स अकबर वहाँ रहा। जहांगीर बादटा पाछे दादा, बादटा, जहांगीर हाँ। स्नान করতো। हाँ हाँ ये देखा है। हाँ, सिंगल एकटा पीस, हाँ हाँ जॉइंट नहीं। 8 फीट डीप है, 5 फीट लेंथ है इसका। 1 पीस स्टोन है, जॉइंट नहीं है, पूरा एक ही पाथर ছিল। একটা পাথরকেই পুরো কেটে ঘষে 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 এই जकूजी बाथटब ছিল দাদা। হ্যাঁ, জাকুজি বানানো সেই সময়ের। ये वाले जो चीजें हैं देखिए, जैसे अकबर के उसमें दीने इलाही में एक चीज था, तो यहाँ पे भी क्या वो चीज फॉलो हुआ है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। देखो ये आर्ट्स एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर है। हाँ। ये जो देख रहे हैं ना आप, हाँ ये क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन नहीं है, जो हाँ। आपके जूस होते हैं ना, जीविश, हाँ वो है ये स्टार। अच्छा जो डॉट है 3 गॉड क्रिएशन है। ये हिंदू से मिलता है। वही बात है, वहाँ पे भी ये चीज नोटिस किया। ये उस टाइम का दरवाजा है कि ये बाद में? नया दरवाजा है, 1905 के हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। अच्छा लॉर्ड ब्रिटिश कर्जन। टाइम में ये डोर लगाए गए। मुगलों के टाइम में पर्दा हुआ करता था, जो शामियाना। रॉयल पार्ट है ना इनके, हाँ, हाँ। उसमें भी पर्दा होता था, सामियाना। गेट नहीं था। अच्छा एक सेकंड, अब बताइए यहाँ पे ये है बेडरूम है जहांगीर का, जहांगीर यहाँ रहता था। उस ये टाइम जो में सामने पर्दा है सिस्टम ये हुआ। हाँ, জাহাঙ্গীরের बेडरूम থাকার জায়গা। আচ্ছা ঘর। আর ওই গোল গোল अंदर যেটা এগুলো ছিদ্রগুলো ওইগুলো हाँ, কুলিং Cross সিস্টেম, ventilation, ক্রস cooling। ভেন্টিলেশন। ये डाइनिंग हॉल, खाना पीना खाने के लिए। এখানে পেছনে হচ্ছে ডাইনিং হল। हाँ, वो दरवाजा बाद में वो बना है, किचन है। दरवाजा बाद में लगा है, लेकिन स्ट्रक्चर पहले का है। स्ट्रक्चर पहले का है। ये मंदिर था जोधाबाई के लिए। अकबर की वाइफ थी ना, हिंदू हाँ थी। योधा यहाँ भाई पूजा पाठ किया करती थी, सोने चांदी की मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये वाले। हाँ, समय के हिसाब से सब ब्रिटिश टाइम में गया। अच्छा अभी सब कुछ खाली। এটা যোধাবাইয়ের মন্দির বুঝলে? ये सारा जो प्लेटफॉर्म था ना, डांसिंग के लिए यूज होता था। फोर्ट में कोई भी फंक्शन होता था, कौन सा प्लेटफॉर्म? पार्टी होता था, प्रोग्राम, तो यहाँ पे मुजरा होता था। ये वाला ये एरिया। वाला पार्ट वो अच्छा। था, तो सम्राट था ऊपर। अच्छा ऊपर से सम्राट देखते थे। था। ये मंत्री लोग घुसते थे इधर, जो उनके अच्छा, वाइफ होते अच्छा। थे ना, बेगम, हाँ हाँ उनके लिए नीचे झरोका बना हुआ है। छोटे छोटे पर्दा नशी। पर्दा नहीं। ये वाला एक ही पत्थर को काट के बनाया कि मल्टीपल पत्थर से? दुश्मन, हाँ हाँ हाँ, एक ही पत्थर है पूरा। ये पीस एक ही है। एक पत्थर से ये बना है ना पूरा? একটা পাথর কেটে এই ধরনের জিনিস বানানো, জবরদস্ত। जोधाबाई का रहने घर আছে। যোধাবাই কা রান্নাঘর। ওই যে চাই খাওয়াবো না, এইদিকে যোধাবাই से কে কে। এটার ভেতরে গিয়েই আমরা দেখতে পাবো যোধা, जो उधर से दिखा था किचन। আচ্ছা বাইরে দিয়ে যে আমরা রান্নাঘরটা দেখেছিলাম, এখানেই ছিল সেই ভেতরের কিচেনের স্টোর রুম। আচ্ছা এবার বাইরের দিকে বেরোই। ভালো আছে। हाँ ऊपर ये छत टूट गया है कि पहले से ही नहीं था? এটা ভেঙে গেছে সময়ের সাথে সাথে এই জায়গাটা। আচ্ছা
এটা কি ছিল সামনে যেটা আছে? হাওয়া মহল। হাওয়া মহল। এটা ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ছিল দাদা। नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेचुरल एयर कंडीशनिंग। यहाँ पे हवा आता ही रहता है ऑलवेज। देखो ये जो सेक्शन है हाँ। लाइमस्टोन से बनाया गया है। लाइमस्टोन। चून। अच्छा। जॉल के लिए ऊपर टैंक बना हुआ है। अच्छा। जॉल को ऊपर में स्टोर किया जाता था। गर्मी के समय में दीवार के भीतर में जॉल था तो अच्छा। दीवारों के बीच में पानी चलता था। फील करो यहाँ पे, अभी और बिल्डिंगों से आए हैं आप। हाँ, ठंडा है। कितना ठंडा है। ये बॉक्स है, देखो ये ना हमारे ये दीवार अलग खाली है, छोटे से दीवारें हैं। अच्छा, तो 2 दीवार, उसके बीच में गैप पानी के लिए। इसके आगे जितना भी काम है सारा व्हाइट मार्बल का है। सारा काम किया शाहजहां ने। शाहजहां के 14 बच्चे थे। 8 बच्चों की डिलीवरी टाइम डेथ हो गई। 6 बच्चे बाकी थे, 4 बेटे 2 बेटियां, जिनमें दारा सिको, सुजा, मुराद और औरंगजेब। 2 बेटियां थे, जहारा और रोशन नारा। दोनों बेटियां अनमैरिड थे, शादी नहीं हुआ था। ये शाहजहां की एल्डर डॉटर का पैलेस है रोशन नारा के लिए। ये रोशन नारा के लिए पैलेस है। पालनक्वीन शेफ में बना हुआ है, पालकी स्टाइल में, डोली शेफ में। अच्छा। सेम स्ट्रक्चर व्हाइट मार्बल बिल्डिंग के लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे रोशन नारा रहती थी। सेम महल व्हाइट मार्बल बिल्डिंग के लेफ्ट में है, वो जहांरा के लिए। ताज के फोटो यहाँ पे मिलेगा। ये बेडरूम है दादा सम्राट शाहजहां। अरे बाप रे, एक खास महल है, रियल मार्बल है, पूरा रियल मार्बल। जितना पेंटिंग था सारा गोल्ड प्लेटेड छिलो दादा, सोने का प्लेटेड छिलो। सब ब्रिटिश टाइम में ले निकालते। পুরা সোনে কা প্লেট था। এগুলো সব উপরে যেগুলো দেখছেন সেগুলো সোনা দিয়ে তৈরি ছিল। এই যে যত ডিজাইনগুলো দেখছেন ফুল পাতার সমস্ত জায়গাতে সব ব্রিটিশ আমলে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে। এটাই ছিল সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজের বেডরুম। দেখুন কত বড়, दारुण एक बेडरूम। उनको जो हाउस अरेस्ट करके रखा गया था कहाँ पे? जेल है शाहजहां का। अच्छा, तो এখান থেকেও দেখা যায়। এই সামনেই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হলো সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজ বেগমের শয়ন কক্ষ। এটার ভেতরেই ঢুকছি এবার। जो पहला वाला रोशनारा का था, ये जहानारा का। दोनों पालकी शेफ में बना है, डोली शेफ में। दुटोई पालकी शेफ। अनमैरिड थे, शादी नहीं हुआ था। अच्छा। इसलिए जो पैलेस है वो पालकी शेफ में बनाया। अच्छा। वो सामने शाहजहां का जेल है। कौन सा? दिस वन, ये जो डोम दिख रहा है, डोम दिख रहा है। हाँ, ये शाहजहां का जेल है। इसके नीचे वाला पोर्शन में दिखवाता हूँ आपको। हाँ। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को यहाँ 8 साल कैद करके रखा। 1658 से 1666 लास्ट 8 ईयर्स शाहजहां यहाँ हाउस अरेस्ट रहा। बाद में उसका यहाँ डेथ हुआ और डेड बॉडी को यहाँ से ताजमहल ट्रांसफर किया जहांरा ने। शाहजहां यहाँ हाउस अरेस्ट नजरबंद कैद था। पाँव में चेन बेड़ियां नहीं डाला, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, उनके बीच में उसको यहाँ रखा जाता था। दादा এটা সুরঙ্গ ছিল, আন্ডারগ্রাউন্ড তাজমহল जाने के लिए रास्ता था। তাজমহল जाने के लिए ঠিক আছে। এটা তাজমহল যাওয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড সুড়ঙ্গ। আর এটা দিয়ে উপরে উঠে এই সুড়ঙ্গের পাশ দিয়েই উপরে উঠে, হ্যাঁ, পাথর কেটে কেটে এই জায়গার ছাদগুলো তৈরি করা। দেখুন मीना मस्जिद। अच्छा। शाहजहां प्रिजन में था, हाउस अरेस्ट कैद में था। हाँ। 5 टाइम नमाज पढ़ने आता था। ले अच्छा। जाके उसको वापसी बंद कर दिया जाता था। আচ্ছা, এই মিনা মসজিদ যেটা রয়েছে সেটা যাওয়ার রাস্তা এখন বন্ধ। এখানে এই শাহজাহান যখন এখানে বন্দি ছিলেন তখন এখানে 5 টাইম নামাজ পড়ার জন্য এই ভেতরে ঢুকে উপরে যেতেন। এটা দিয়ে বেরোচ্ছি, বেরিয়েই চলে এলাম আরেকটা দারুণ সুন্দর একটা জায়গায়। পাশেই যমুনা নদী, যমুনা নদীর কিনারে তাজমহল। তাজমহল থেকে এদিকে তাকালেই দেখতে পাবেন সেই শাহজাহানের যে বন্দি যেইটা সেটা। তারপর দেখতে পাচ্ছেন দেওয়ানে খাস। দেওয়ানে খাসের পর দেখতে পাচ্ছেন পুরো যে আকবরের টাইমের যে এইগুলো ছিল কাগজপত্র, যে দপ্তর কাছারিখানা সেটা। তারপর সেখান থেকে এসে এটা হলো হামাম। এখানেও সময়ের অভাবে আমি সেভাবে ফুটেজ অত ভালো করে নিতে পারছি না। তার কারণই হলো যে আমাদের যে লাগেজ আছে যেটা তাজমহল থেকে আমাদের আবার কালেক্ট করতে হবে, তো তার জন্য যেতে হবে, তাই ওইদিকে তো করতে পারলাম না। এবার আমি দিওয়ানে খাস দেখার পর
দিওয়ানে আমের দিকে যাচ্ছি, মানে হচ্ছে যেখানে সাধারণ লোকজন যারা ছিলেন তাদের যে মানে ন্যায়ালয় ন্যায় বিচার হতো। এই যে সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই ছিল টাকশাল। ये अकबर के टाइम पे ही होगा फिर। তো এই যে সামনের যে জায়গাটা, এই জায়গাটায় লোকজন এসে জমায়েত হতে পারতেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পারপাসের জন্য। আর বাকি ডান দিকে ছিল টাকশাল, আর চারিদিকে ছিল বিভিন্ন রাজস্ব বা জমি জমা সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজকর্ম রয়েছে তার জন্য। और सामने शाहजहां ने ये बनाया मोती मस्जिद, आम पब्लिक के यूज के लिए। ये वाला अभी बंद है, है। सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही दिख रहा है। और ये चारों तरफ जो ये है छोटे छोटे घर है, ये वॉचमैन के लिए थे, गार्ड्स के लिए। ये गार्ड्स के लिए थे। ये जब तो आम सभा होती थी ना, हाँ, राजा यहाँ बैठता था तो पूरा सिक्योरिटी होती थी भाई। अच्छा, पूरा ये सिक्योरिटी आर्मी कंट्रोलमेंट है ऊपर में, ऊपर अभी है आर्मी कंट्रोलमेंट है। अच्छा अभी ये इंडियन जॉन रशल कॉल्विन, ये ब्रिटिश टाइम में नॉर्थ इंडिया का गवर्नर था। अच्छा इसका यहाँ डेथ हुआ कॉलरा से, हाँ, इसको यहाँ दफना दिया। अच्छा ये बात है उस पीरियड का जिस पीरियड में अपने देश में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था, 1857 मंगल पांडे विद्रोह। আচ্ছা, সামনে যেটা দেখছেন সেটা হলো ব্রিটিশ তোপ। বাসতে চললো 4টে, এখান থেকে আমাদের এবার বেরোতে হবে তাজমহলে। তাজমহলে গিয়ে লাগেজ কালেক্ট করে তারপর আমাদেরকে 6টার মধ্যেই আবার পৌঁছতে হবে স্টেশনে, কারণ 6টা 20-তে ট্রেন, একটু আগে না গেলে সমস্যা হতে পারে। মাঝে মধ্যে ভয়ও লাগছে কিন্তু এই ভিডিওটা দিয়েই আমরা দিল্লি ও আগ্রা ভ্রমণ সিরিজ কমপ্লিট করছি। দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিও সিরিজে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।